हाथ ताला उठेबो ए नानू हाथ उठा धरी दी से फोटो उठेबो ना मु वीडियो कर दे उठा ये वीडियो कर दी गोळे की खाई भाई ना हाथ उठाओ ना लूण नियो उठा जा उठा एटे लूण नियो लोका नियो नियो दे हाय कौन कर जो स्वागत है मगे स्वागत है खेलची एठी स्वागत किछि संपर्क समय सहित आहुरी गभीर हो जाए ठीक बापघर सहित थिबा आत्मीयता परी बापघर केवल गोटे घर नुहे यह हेउची केतटा साइता स्मृतिर सहर। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग मु मिकी आपण मानको स्वागत करूछि मोर ए यूट्यूब चैनल मिकी मीरा वर्ल्ड को। आज मु आपण मानको नै जीबी मोर से पिला दिनर गाँ को मोर बापघर को जोठी पीयूसी पुआ और भाईर व्रतघर पर आसूची आम घर को मौला निमंत्रण। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर से बापघर साइता स्मृति को मन पकई मोर से डायरी अकुआ कवितार किछि धाड़ी आपण मानक पई। समय समय सतरे सबु किछि बदलाई दे पारे। आउ थरे से समय फेरी आसंतनी जो समय मु गुलाबी और माटिया रंगर ड्रेस पिंधि कॉलेज जाती मोर से प्रिय साइकिल सह जो समय माँ कहे आउ दिगुना भात खाईदेलु किए जानी तोर से क्लास गुड़ा केतबेले सरिबो जो समय बापा कहती ए ने पैसा ने तोर जहाँ इच्छा खाई नबू आ किणी नबू जो समय भौणी कहे ए नानी पाठ पढ़ा सेतिकी छाड़ आसिलु कित कित खेलिबा जो समय भाई टे कहे तू डर ना कॉलेज जा तते जी जहाँ कहब मु बुझी जो समय सांग माने कहती ए आज क्लास नहीं चलु से कॉलेज पछपट नदी आड़े बुली आसवा जो समय सांग माने कहती से डाइटिंग फाइटिंग सब छाड़लु चल आज गुपचुप खाइबार कंपटीशन करवा से समय जो समय थिला मार स्नेह बापा अनुशासन भाई भौणी को भल पाइबा आ सांगसाथी मानक सह मजा मस्ती सतरे कौन से समय आ फेर बोध हुए ना आ से समय केबे फेरबनी। धन्यवाद। चलतु आपण एत समय धरी मोर कविता टी शुणी आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। चलते वीडियो टी आग को कंटिन्यू करवा और जाना आज वीडियो कौन कौन सब हो आपण मैंने वीडियो रे जो जगह देखुं हूँ तो बीएसएनएल फोन ऑफिस ता पाखरे अच्छी आमर गोटे पानी सप्लाई टांकी जोटा कि आमर पूरा टोटाल बांकी सब डिविजन बहुत पंचायत आउ बहुत वार्ड को जाए पानी ये थ्रू सप्लाई पानी तो आग को आपण मन गोटे बढ़िया जिनस अच्छी आज तो आजिकल तो आम बांकी से पूरा फेमस अच्छी जगन्नाथ ठाकुर मैंने जगन्नाथ घर जिते पाखे आसु थाए मो मनर खुशी सेते बढ़ी चली थाए लगे जमीती कि मो शरीर रे कि जड़े प्राण संचार करदेला। तो गाँ मुंडारे आम पहुँची गलुणी तो चलते जीवा आमर घर को बहुत थर तो आपण मैंने ब्लॉग रे देखी थे किंतु मुझे आपण किसी नुआ ट्राए करथरक कविता माध्यम मोर बापघर स्मृति आपण मानक जन तो चलतु जीवा। गोटे खुशी आउ ये कौन भितर को पशिगले माधुरी की कौन। हेलो हाय बाय ये की कथा हाय कर हाय
କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି? ଆଜି ଆସିବ ଆମର ମଉଳା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ନା ନା ଇଆଡ଼େ ଦେଖେଇବିନି। ହାଏ ହାଏ ଏ ବୋଉ ହାଏ କର ପକାଅ। ହାଏ ତମର କ'ଣ ଆଜି ମଉଳା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ଟି? ଆଜି ମଉଳା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ। ଆଇ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଥୋଇଦେଲେଣି ସଜାଡ଼ିକି ଆଉ। ବୋପା ମା ଏ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦିଆହବ ଆମର ଆଉ। ଦୋକାନ ତ ଦିଆ ହେଲା ଆଉ। ଏଇ ତ ଭଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ହାଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଛୁଆକୁ ଧରି ପକେଇବୁ ଛୁଆକୁ ଧରି ଖେଳୁଛି। ଏଇଠି ଛୁଆ ଯେ ତୁ ଆଇକି ନମ କରୁଛୁ କରୁନୁ ତ ବୋଧେ? ଥାଉ ନମସ୍କାର ସବୁ ଶିଖିବା କଥା। ଆଇକି ନମ କରିଛୁ? ଆଗ ନମ କରିଦେ ଆଗ ନମ କରିଦେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି। ଅନେଇଲୁ ହଁ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ହଉଛି କାହିଁକି? ସେ ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରଟା ରହୁଛି ତୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାଟରୁ ଉଠୁ ମା ଉଠି ଯା। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କରିଛି ବୋଉ। ହେଲେ କଣ ଚଉକୁଡ଼ା କାଇଁ ମାଳ କରିଛ ଏଠି? ସେ ସବୁ ବାଉଳା ହେଇଗଲେଣି। ଠାକୁର ମାଗି ଥୁଅ ହଁ ପାଦ ତଳେ ଥୁଅ ପାଦ ତଳେ ହଁ ସେଇଠି ଥୁଅ। ସେ ଥାଉ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ଥାଉ ସବୁ ଥାଉ। ହାତ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଉଠେଇବୁ। ଏ ନାନୁ ହାତ ଉଠା ଧରିକି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ନା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ଉଠା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଭାଇନା ହାତ ଉଠଉନ। ଲୁଣ ନିଅ ଲୁଣ ନିଅ ଉଠା ଏଇଠି ଲୁଣ ନିଅ ଲଙ୍କା ନିଅ 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 ଲୁଣ ଦେଲ ଖଟା ଲଙ୍କା ଖାଇବ କି ଆଣିବି ଲୁଣ ନିଅ କହିଲେ ଲୁଣ ହେଇଠି ଦଉନ କଣ କରୁଛ? ଲୁଣ ପିଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦରକାର ମ ଲୁଣ ଖାଇଦେବି ଯେ ଟେଷ୍ଟି ଏଟା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିଗିଡେ ଏ ଶଳା ବୁଢା ବୁଢୀ ଏଇ ଜିନିଷ କଲେଣି। କଣ ଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦବ। ଟାଇମ ଦବ ଟାଇମ୍ ହଉ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦବ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏ ବକ୍ତା ମାଲ୍ୟ ଖାଇଯା। ଏ ବୋଉ ବହି ବହିକିନା ଖାଉଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଖାଇବି ମରିଯିବି। କିଏ ଫୋନ କଲା ହଁ କୁହ। ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଘରର ଏ ବିଲ ମୋର ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡେ। ଛୋଟବେଳର ସବୁ ସ୍ମୃତି ଯେମିତି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେତେବେଳେ
ରିଲ୍ସ ଭଳିଆ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଧନିଆ ଉଠିଲାଣି ମୋ ନାନୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼ ଜଗିବା, ଖରା ବେଳେ ଗଜା କୁଡ଼ିଆରେ ବିରି ବସିବା, ହେଲାଣି ନା ପାଣି ନାଇଁ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲରେ ଗଜା ଓଦା ହେଲାଣି। କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇକି ଖରାଦିନେ ପିଇବା, ମାଙ୍କଡ଼ ତଡ଼ିବା, ଆମର ଫସଲ ସବୁ ବୋହିକି ଘରକୁ ନେବା, ଏସବୁ ସ୍ମୃତି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ମୃତିରେ ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଖୁସି, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ, ନନାଟେ ଖୁବ୍ ଚାଞ୍ଚି ଦବ ମୋର ଶାନ୍ତି ଭରି ଚାରିପଟ। ରହିଥିଲା। ସାଇଜ ଆଉ ସେଇ ସମୟ ସତରେ ଫେରି ଆସନ୍ତା କି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ଆମର ଏଠି ବାଡ଼ିରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ହଳଦୀ, ଆଉ ଏଠି ମୋ ନନା ହଳଦୀ ଧୁଲେଇ। କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାମା ଆସିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପାଇଁ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆମ ଶାଶୁଘରକୁ। ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ଗେଲ ହେଉଛି ତା ସହିତ, ଅଦାକୁ ନମ କରିଦେଇକି ଆସେ ଯିବା ଘରକୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ପାଦ ନାଇଁ ଗୁଡ଼ା ଜାଣୁ ଆଇକି ନମ କରିଦେଇ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଇକି ନମ କରିଦେ। ନାଇଁ ମତେ କାହିଁକି ମୋ ତୋ ଦେହରେ ନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା କଣ କରିବୁ ସେଟା ଆମ ଘରକୁ ନିଆହବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ବାପଘର ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଅଳତା ଲଗେଇବାର ପରମ୍ପରାଟା ବୋଧେ କାହିଁ କେତେ ପୁରୁଣା, ତ ଏଇଟା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଝିଅଟିଏ ପାଇଁ ବାପଘର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ହେଇ ରହିଥାଏ। ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥାଏ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଅସୁମାରୀ ସ୍ନେହ ସହ କିଛି ଅକୁହାକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ରତିଟି ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।